Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Maayong adlaw mga higala, welcome sa ang maayong balita para sa tanan. Ako si Bench Garcia ug ang atong programa karong adlaw atong hisgutat ang pre-existent sa anak sa Dios. Si Kristo kini mao ang usa ka mahigugmaon nga kamatuoran nga gihatag kanato sa Biblia. Andam na ba kamo? Sugdanan nato Unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him. And to our God, for he will abundantly pardon. sa sinugdanan pa lamang sa Biblia. Makita nato ang kamatuoran nga si Jesus wala nagsugod sa iyang pagkatao sa kalibutan. Siya naa na sa wala paghimo ang tanan. Sa Juan 1:1-2 nagaingon, sa sinugdanan mao ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios. Siya mao ang pulong sa sinugdanan, og siya uban sa Dios. Nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth. Kini nga bersikulo klaro og nagaingon nga si Jesus mao ang pulong, nga naa na sa sinugdanan pa lang ug uban sa Dios. Usa kabuhi nga pamatuod nga si Jesus wala nagsugod sa iyang ekstensensya sa wala pa na tao pa lamang. While he is near, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him. Apan dili lang kana ang giingon sa Biblia bahin sa pre-existence ni Jesus. Tan-awan nato sa Colosas 1:16-17. Return to the Lord, and he will have mercy on him. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanan nga mga butang sa langit ug sa yuta, ang makita ug ang dili makita, ang tanan gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Ug siya anaa na sa wala pa ang tanan nga mga butang, ug ang tanan nagapadayon tungod kaniya. Says the Lord, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa mga bersikulo niini, makita nato nga si Jesus ang manglilikha sa tanan nga mga butang. Ang tanan gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Kini nagpamatuod nga si Jesus anaa na sa wala pa ang tanan nga mga butang, ug siya ang nagabantay sa tanan nga mga nagapadayon.
Usa ka dugang nga bersikulo ang nagahatag og kahayag sa pre-existence ni Jesus mao ang Juan 8:58. Diin si Jesus mismo nagaingon, "Sa wala pa si Abraham, ako mauna." My way is hidden from the Lord, and my just Kini nga deklarasyon ni Jesus nagapakita nga sa iyang walay kinutuban nga eksistensya. Si Jesus nagpakita nga siya labaw pa kang Abraham ug siya nagaingon nga ako mao ako ug usa ka klaro nga nagapahayag sa iyang pagkaanak sa Dios. ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. Mga higala, ang atong pagtuo sa pre-existence ni Jesucristo nagahatag kanato og mas lalom nga pagsabot sa iyang pagkaanak sa Dios ug sa iyang dakong gugma alang kanato. Si Jesus nga mao ang anak sa Dios midaog sa kamatayon aron kita maluwas. Kini usa ka maayong balita nga angay nato ipahat sa tanan. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Salamat sa inyong pagpaminaw sa ang maayong balita para sa tanan. Magkita-kita ta og usab sa sunod nga higayon alang sa lain na usab nga pagpadasig nga mga pagtuon sa pulong sa Dios. Kini ang inyong higala, Bench Garcia, nagaingon, ang Dios magapanalangin kaninyo. The Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Hangtod sa sunod mga higala, padayon sa pag-alagad o pagtuo.